Pakistan is awash in suffering. The Pakistani people are facing a monsoon on steroids, the relentless impact of epochal levels of rain and flooding. Millions are homeless, schools and health facilities have been destroyed, livelihoods are shattered, critical infrastructure wiped out, and people's hopes and dreams have washed away. اقوام متحدہ نے پاکستان میں سیلاب متاثرین کے لیے $160 ملین ہنگامی امداد کی اپیل کر دی۔ 72 اضلاع کو سیلابی صورتحال کا سامنا، 3 کروڑ 30 لاکھ سے زائد افراد براہ راست متاثر، 10 لاکھ سے زیادہ گھروں کو نقصان پہنچا۔ قومی سطح پر ایمرجنسی کا اعلان، لاکھوں لوگوں کے خواب چکنا چور اور امیدیں دم توڑ گئی۔ سیکرٹری جنرل انٹونیو گوتیرس۔ Magnitude of the current floods is unprecedented. The challenges exceeds the resources and capacities. Support of the international community is crucial in this. Causes of this are international. It is only right and appropriate that the international community contributes. We need your support. You owe us your support. This support is deserved. Together we can set work for the people of Pakistan. پاکستان کی جانب سے عالمی برادری کو سیلاب کی تباہ کاریوں پر بریفنگ، سیلاب زدہ علاقوں میں بحالی اور تعمیر نو وقت کی ضرورت، بحران سے نمٹنے کے لیے ہنگامی بنیادوں پر اقدامات کے لیے عالمی برادری کا تعاون اہمیت کا حامل ہے۔ وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری اور UN ریزیڈنٹ کوآرڈینیٹر جولین ہارنس کی نیوز کانفرنس۔ سیاسی اور عسکری قیادت سیلاب زدگان کے شانہ بشانہ، آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ متاثرین کے درمیان، بری فوج کے سربراہ کا سوات کا دورہ، کالام، بحرین، خوازہ خیلہ اور مٹہ میں سیلاب کی تباہ کاریوں اور ریلیف آپریشن کا جائزہ، کمراٹ سے ریسکیو کیے گئے افراد کی آرمی چیف سے ملاقات، جنرل قمر جاوید باجوہ کی بروقت اور مؤثر کارروائیوں کی تعریف۔ وزیر اعظم کی اپیل پر اسلام آباد چیمبر کی جانب سے سیلاب زدگان کے لیے 2 کروڑ روپے کی امداد۔ سیلاب میں گھرے مصیبت زدہ لوگوں کی مدد کرنا عبادت سے کم نہیں ہے، فوری ریسکیو اور امداد کے بعد انفراسٹرکچر کی بحالی بھی چیلنج ہے۔ مخیر حضرات بڑھ چڑھ کر اپنا حصہ ڈالیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف۔ عالمی برادری کی جانب سے امداد کی فراہمی، چین کا متاثرین کے لیے 10 کروڑ یوان امداد کا اعلان، خیمے، خوراک اور ادویات لے کر 2 طیارے کراچی پہنچ گئے۔ چین کے صدر اور وزیر اعظم کا سیلاب سے ہونے والے نقصانات پر افسوس کا اظہار، پاکستان کی قیادت اور عوام سے بھرپور اظہار یکجہتی، ہمیشہ کی طرح چین نے دوستی اور فراخ دلی کا مظاہرہ کیا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا صدر شی جن پنگ اور وزیر اعظم لی کیشیونگ سے اظہار تشکر۔ امریکہ کا سیلاب زدگان کے لیے $3 کروڑ دینے کا اعلان، ترکیہ سے 6 اور متحدہ عرب امارات سے امدادی سامان کے 3 جہاز پہنچ چکے، انقرہ سے سامان کی ٹرین بھی روانہ، کینیڈا کی $50 لاکھ کی اضافی امداد، آسٹریلیا اور آذربائیجان بھی $20 لاکھ دیں گے۔ قومی ایمرجنسی کی وجہ سے وزیر اعظم کا متحدہ عرب امارات کا دورہ منسوخ۔ سندھ میں امدادی کارروائیوں کے ساتھ سیلاب بھی، شہداد کوٹ کے اطراف پانی ہی پانی، کبو سعید خان، وارہ سمیت سینکڑوں دیہات ڈوب گئے، دادو کو بھی سیلاب نے گھیر لیا، انڈس ہائی وے کا ایک ٹریک بند، صوبے کے متاثرہ اضلاع میں 1910 ریلیف کیمپس قائم۔ ڈیرہ غازی خان اور راجن پور میں سیلاب نے لاکھوں لوگوں سے خوشحالی کے خواب چھین لیے، بہتر مستقبل کی جد و جہد میں مصروف ہزاروں خاندانوں کے پاس کچھ نہ رہا، منہ زور سیلابی ریلے سب کچھ بہا کر لے گئے۔ متاثرین کی مدد کے لیے ریلیف آپریشن،
दरियाए सिंध में तौसा बैराज से गाजी घाट तक सैलाबी सूरत-ए-हाल, मुतअद्दिद आबादियां शदीद मुतासर। बलूचिस्तान के आफत ज़दा इलाकों में मवासलाती निज़ाम की बहाली का काम जारी। मस्तूंग, कल्लात, खुजदार, वड़ और दीगर इलाकों में बिजली की फराहमी के लिए टीमें मसरूफ। मुतासरा इलाकों में बुनियादी ज़रूरी अशिया की फराहमी यकीनी बनाने के लिए हुकूमती इदारे और फलाही तंजीमें मसरूफ़ अमल। पाक आर्मी, फ़ज़ाइया और नेवी की इमदादी सरगर्मियाँ, मुतासरीन को राशन की फराहमी, मेडिकल कैंपों में इलाज की फराहमी। अफसरों से जवानों तक हर अहलकार मुश्किल की घड़ी में हम वतनों के शाना बशाना। मुतासरीन की बहाली बहुत बड़ा चैलेंज, मिलकर मुकाबला करना है। हमें मुश्किल वक्त में मुतासरा खानदानों को सहारा देना है। शौकत तरीन ने इमरान खान की शय पर शर्मनाक इकदाम किया जो इंतहाई काबिल मजम्मत है। वजीर मनसूबाबंदी अहसन इकबाल। वज़ीर तिजारत सैयद नवीद कमर की ज़ेर सदारत इजलास, मुल्क में टमाटर और प्याज की दस्तयाबी का जायजा। सैलाब की वजह से किल्लत के मुमकिना खतरे के पेश नज़र टमाटर और प्याज की दरामद पर इत्तेफाक। ईरान और अफगानिस्तान से दरामदात से ज़र मुबादला पर कम असर पड़ेगा। दरामद शुदा कीमतों में इस्तेहकाम और दस्तयाबी यकीनी बनाने में मुआवन होगी। मकबूजा कश्मीर में भारत की रियासती दहशतगर्दी, ताज़ा कार्रवाई में शुपैया में 3 नौजवान शहीद। काबिज फौज की मुख्तलिफ इलाकों में घर घर तलाशी और मुहासरे की कार्रवाइयां, इंटरनेट सर्विस भी मुअत्तल। इराक के दारुल हुकूमत बगदाद के ग्रीन जोन में पुरतशद्दुद वाक़यात, अमवात की तादाद 33 हो गई, 400 से ज़ायद जख्मी। मुक़्तदर सदर के हामियों और अल खशद मलेशिया के कारकुनों के दरमियान झड़पें, दोनों तरफ से हल्के और भारी हथियारों का इस्तेमाल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ के इस्लामाबाद स्टूडियो से खबरनामे के साथ मैं हूं रिजवान रौनक और मैं हूं नाजिया खान। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, बढ़ेंगी तफसील की जानिब। पाकिस्तान में सैलाब से लाखों लोगों के ख्वाब चकनाचूर और उम्मीदें दम तोड़ गईं। अक़वाम मुत्तहिदा ने सूरत हाल से निमटने के लिए हंगामी मदद की अपील कर दी। सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस कहते हैं कि माहौलियाती तब्दीली के बायस इस कुदरती आफत से निमटने में आलमी बिरादरी अपना किरदार अदा करे। फ्लड रिस्पॉन्स प्लान का ऐलान करते हुए वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने कहा कि सैलाब ज़दा इलाकों में बहाली और तामीर नौ वक्त की ज़रूरत है। रिपोर्ट कर रहे हैं ज़ीशान अली भट्टी। वज़ारत ख़ारजा में पाकिस्तान फ्लड रिस्पॉन्स प्लान का ऐलान इस्लामाबाद और जनेवा में बैक वक्त कर दिया गया। अक़वाम मुत्तहिदा ने आलमी बिरादरी से पाकिस्तान में सैलाब मुतासरीन के लिए $160 मिलियन इमदाद की अपील कर दी। तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने कहा कि पाकिस्तान को आलमी बिरादरी की मदद की जरूरत है। सैलाब से घरों, फसलों और लाइव स्टॉक को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचा है। We are facing today has been no above average monsoon. It is an entirely new level of climate-led catastrophe. Since mid-June, in fact, Pakistan has been battling with one of the most severe, totally anomalous cyclones of territorial monsoon weather. Rainfall during this period has been equivalent to 3 times the 30-year national average, with many areas challenged with facing down 5 to 6 times and even more. इस मौका पर सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा एंटोनियो गुतेरेस ने अपने पैगाम में अक़वाम आलम पर पाकिस्तान की फौरी इमदाद पर जोर दिया। Let us work together to respond quickly and collaboratively to this colossal crisis. Let us all step up in solidarity and support to the people of Pakistan in their hour of need. वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी और तरक्की अहसन इकबाल ने कहा कि पाकिस्तान को मौसमियाती तब्दीली के शदीद असरात का सामना है। उम्मीद है आलमी बिरादरी पाकिस्तान की मदद के लिए आगे बढ़ेगी। Almost half of the country's cotton crop has been washed away and vegetable, fruit and rice fields have sustained significant damage, posing serious challenges to the food security. There is growing concern about the looming cost of building back from this disaster, as the preliminary estimates are higher than $10 billion.
چیئرمین NDMA لیفٹیننٹ جنرل اختر نواز نے تقریب کے شرکا کو سیلاب کی تباہ کاریوں پر مکمل بریفنگ دی. We carved out a contingency plan for the monsoon 2022 and issued this plan on 12th of May. This was immediately followed by an exercise, simulation exercise, jointly conducted by United Nations and the National Disaster Management Authority, where all the stakeholders relevant to the disaster management participated overwhelmingly. UN ریزیڈنٹ کوارڈینیٹر جولین ہارنس نے کہا کہ عالمی برادری پاکستان کے ساتھ اظہار یکجہتی کرے. So now's the time for the international community to step up next to the people of Pakistan. Climate change driven catastrophe demands international solidarity. The United Agencies funds and programs, well, we started responding, so have the non-governmental organizations, both national and international. But we are limited by the financial resources available to us. تقریب میں مختلف ممالکوں کے سفیروں اور ہائی کمشنرز نے بڑی تعداد میں شرکت کی. جنیوا میں مختلف ممالک کے مستقل مندوبوں نے بھی سیلاب متاثرین کی ہر ممکن مدد اور تعاون کا یقین دلایا. تقریب کے بعد اقوام متحدہ کے ریزیڈنٹ کوارڈینیٹر کے ہمراہ پریس کانفرنس کرتے ہوئے وزیر خارجہ نے کہا کہ یہ ہماری مشترکہ ذمہ داری ہے کہ لاکھوں لوگوں کو ان کی معمول کی زندگی کی جانب لوٹنے میں مدد کریں. ذیشان علی بھٹی، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد. وزیر اعظم شہباز شریف کی اپیل پر مخیر حضرات نے سیلاب زدگان کے لیے 2 کروڑ روپے کی امداد دینے کا اعلان کیا ہے. اسلام آباد چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کے وفد سے گفتگو کرتے ہوئے وزیر اعظم نے کہا کہ سیلاب میں گھرے مصیبت زدہ لوگوں کی مدد کرنا عبادت سے کم نہیں. جو لوگ متاثرین کی مدد میں پیش ہیں وہ انصار مدینہ کی سنت پر عمل کر کے اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کر رہے ہیں. وزیر اعظم نے کہا کہ حالیہ سیلاب سے ملک بھر میں لاکھوں لوگ بے گھر ہوئے ہیں. حکومت نے فوری طور پر متاثرین کو 25,000 روپے فی خاندان فلڈ ریلیف کیش فراہم کرنا شروع کیا ہے. وزیر اعظم شہباز شریف نے سیلاب متاثرین کے لیے مالی امداد فراہم کرنے والے دوست ممالک، بین الاقوامی اداروں اور تنظیموں اور مخیر حضرات کا شکریہ ادا کیا. ناظرین، یورپین کونسل کے صدر چارلز مشیل نے وزیر اعظم شہباز شریف کو ٹیلی فون کیا اور تباہ کن سیلاب کے نتیجے میں قیمتی جانوں کے ضیاع اور املاک کے نقصان پر افسوس کا اظہار کیا. وزیر اعظم نے یورپی یونین کی جانب سے 21,50,000 یورو کی امداد پر شکریہ ادا کیا. وزیر اعظم نے بتایا کہ سیلاب سے جانی اور مالی نقصان کے ساتھ انفراسٹرکچر بھی بڑے پیمانے پر تباہ ہوا ہے. افسوسناک امر یہ ہے کہ صورتحال مزید خراب ہونے کا خدشہ ہے. انہوں نے یورپی یونین کے صدر کو حکومت کی سیلاب متاثرین کے لیے ریسکیو اور امدادی کارروائیوں سے بھی آگاہ کیا. آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے سوات کے سیلاب متاثرہ علاقوں کا دورہ کیا. ISPR کے مطابق کمراٹ سے کانجو آرمی ایویشن کے ہیلی کاپٹرز کے ذریعے ریسکیو کر کے منتقل کیے گئے افراد سے بھی آرمی چیف نے ملاقات کی. ان محصورین میں بزرگ، خواتین اور بچے شامل تھے. ریسکیو کیے گئے لوگوں نے انتہائی ضرورت کے وقت مدد کرنے پر پاک فوج کا شکریہ ادا کیا. ان کا کہنا تھا کہ اس بر وقت ریسکیو کارروائی سے انہیں اور ان کے گھر والوں کو یقیناً اطمینان حاصل ہوا ہے. آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے کالام، بحرین، خوازقیلا اور مٹہ میں سیلاب کی تباہ کاریوں اور فوجی دستوں کو ریلیف کوششوں کا بھی فضائی جائزہ لیا. انہوں نے بروقت اور مؤثر کارروائی کرنے اور قیمتی جانیں بچانے پر پشاور کور کی کوششوں کی تعریف کی. ناظرین، چین کی طرف سے امدادی اشیاء کے 2 طیارے کراچی پہنچ گئے. تفصیل محمد زبیر الدین سے. دوست ملک چین کی جانب سے سیلاب متاثرین کے لیے امدادی اشیاء جس میں ٹینٹس، کھانے پینے کی اشیاء، ادویات اور دیگر ضروری ساز و سامان شامل ہیں لے کر 2 طیارے کراچی ایئرپورٹ پہنچ گئے. وفاقی وزیر خرم دستگیر خان، پاکستان میں چین کے سفیر نونگ رونگ، کراچی میں قونصل جنرل لی بائی جیان، صوبائی وزیر سعید غنی اور NDMA کے افسران نے انہیں وصول کیا. اس موقع پر چینی سفیر نے کہا کہ چین پاکستان کی اس مشکل گھڑی کو اپنے سے تعبیر کرتا ہے اور قدرتی آفت کے مقابلے کے لیے پاکستان کے ساتھ ہے. The Chinese government expressed concern and sympathy in the first time to the people who suffered from the flood disaster and decided to offer relief materials worthy of 1,100 million RMB. It is 15 million US dollars. وفاقی وزیر نے چینی حکومت اور عوام کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ چین کی بروقت امداد سے آفت زدہ علاقوں کے مسائل کو حل کرنے میں مدد ملے گی. ہم اپنے دوست ملک چائنا کا شکریہ ادا کرنا چاہتے ہیں جنہوں نے اس مشکل کی گھڑی میں پاکستان کا ساتھ دیا ہے. پاکستان
में रहने वाले जो इस वक्त तकलीफ में हैं उनकी तकलीफ दूर करने का इंतज़ाम किया है। बाद में इमदादी साजो सामान को पाकिस्तान के मुतल्लिका हुक्काम के हवाले किया गया। अच्छे दोस्त की तरह चीन हमेशा से ही पाकिस्तान के करीब है और फिराकदिलाना अंदाज में सैलाब मुतासरीन की बहाली के लिए कोशिशें कर रहा है। मोहम्मद ज़ुबैरुद्दीन, पाकिस्तान टेलीविज़न न्यूज़, कराची। ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, अज़रबैजान और दीगर मुल्कों ने भी सैलाब मुतासरीन के लिए इमदाद का ऐलान किया है। तुर्की से भी इमदादी सामान की ट्रेन रवाना हो गई है। तफसील बता रहे हैं समीउल्लाह। सैलाब मुतासरीन की हंगामी मदद के लिए तुर्किया से इमदादी सामान के 6 जहाज पाकिस्तान लैंड कर चुके हैं, जबकि मजीद 2 जहाज इमदादी सामान लेकर पहुंचेंगे। वजीर आजम मोहम्मद शहबाज शरीफ ने अपने ट्वीट में कहा है कि तुर्क सदर सैलाब मुतासरीन की मदद में कायदाना किरदार अदा कर रहे हैं। वजीर आजम ने कहा कि अंकारा से एक ट्रेन भी इमदादी सामान लेकर रवाना हो चुकी है। चीन ने पाकिस्तान में सैलाब मुतासरीन के लिए 10 करोड़ युआन इमदाद का ऐलान किया है। 25,000 खैमे और दीगर इमदादी अशिया भी चीन की तरफ से अतिया की गई हैं। चीनी फिजाइया की परवाजें 300 खैमों की पहली खेप लेकर पाकिस्तान पहुंच रही हैं। वजीर आजम मोहम्मद शहबाज शरीफ ने अपने ट्वीट में चीन के सदर शी जिनपिंग और वजीर आजम ली की चियांग का पाकिस्तान के सैलाब मुतासरीन के लिए इमदाद पर शुक्रिया अदा किया है। वजीर आजम ने कहा कि हर मुश्किल वक्त में चीन पाकिस्तान के साथ खड़ा रहा है। पाकिस्तान इस ताउन को हमेशा कदर की निगाह से देखता है। मुत्तहिदा अरब अमारात से इमदादी सामान लेकर 3 मिलिट्री एयरक्राफ्ट नूर खान एयरबेस रावलपिंडी पहुंच चुके हैं। जापान से खैमों और मलबूसात की बड़ी खेप कराची पहुंच रही है। बरतानिया ने भी 15 लाख पाउंड और अजरबैजान ने 2 मिलियन अमरीकी डॉलर की इमदाद का ऐलान किया है। कनाडा ने इब्तदाई तौर पर पाकिस्तान में सैलाब ज़दगान की मदद और बहाली के लिए 5 मिलियन डॉलर्स की इमदाद का ऐलान किया है। ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान में सैलाब मुतासरीन के लिए 2 मिलियन डॉलर्स की इमदाद का ऐलान किया है। ये इमदाद वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के जरिए फराहम की जाएगी। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने सैलाब मुतासरीन की इमदाद पर ऑस्ट्रेलिया की हुकूमत और अवाम से इजहार तशक्कुर करते हुए कहा कि ऑस्ट्रेलिया का ये इकदाम काबिल तहसीन और इंसानियत दोस्ती का मजर है। समीउल्लाह, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। नाज़रीन, अमेरिका ने भी यूएस एड के जरिए 3 करोड़ डॉलर्स देने का ऐलान किया है। इस्लामाबाद में अमरीकी सफारत खाने की तरफ से जारी बयान में कहा गया है कि माली मदद से मुतासरीन के लिए खुराक समेत पीने के साफ पानी के निज़ाम को बेहतर बनाया जाएगा। अमरीका ने पहले भी 11 लाख डॉलर ग्रांट का ऐलान कर रखा है। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने सैलाब की कौमी इमरजेंसी और इमदादी सरगर्मियों की वजह से अपना मुत्तहिदा अरब इमारात का दौरा मनसूख कर दिया। वज़ीर आज़म ने 2 सितंबर को मुत्तहिदा अरब इमारात के दौरे पर जाना था। इस सिलसिले में यूएई की हुकूमत को भी बाज़ाब्ता तौर पर आगाह कर दिया गया है। जी नाज़रीन, आपको बता दें कि सैलाब की सूरत हाल के पेश नज़र वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने अपना मुत्तहिदा अरब इमारात का दौरा मनसूख कर दिया है और 2 सितंबर को वज़ीर आज़म ने मुत्तहिदा अरब इमारात जाना था, लेकिन चूँकि वज़ीर आज़म हर मुश्किल घड़ी में साथ खड़े हुए हैं सैलाब मुतासरीन के, इसलिए उन्होंने अपना दौरा मनसूख कर दिया है। दादू समेत सिंध के मुख्तलिफ अजला में सैलाबी सूरत हाल बरकरार है। मुतासरीन के लिए 1910 रिलीफ कैंप्स कायम किए गए हैं, जहां 5,17,000 से ज्यादा अफराद को मुंतकिल किया जा चुका है। शिराज अली से तफसील जानते हैं। सूबे सिंध के मुतअद्दिद इलाकों में इस वक्त सैलाबी सूरत हाल है। मुसलसल बारिशों के बाद नदी नालों में तोगयानी, दरिया सिंध में पानी में मुसलसल इजाफा और मुख्तलिफ मकामात पर सेम नालों में शिगाफ की वजह से कई इलाके ज़ेर आब हैं और इन इलाकों से लोग महफूज मकामात पर मुंतकिल हो रहे हैं। ज़िला दादू और कंबर शहदाद कोट में सैलाबी रेलों ने तबाही मचा दी है। कंबर शहदाद कोट के चारों तरफ सैलाबी पानी है। काचो, सारो अमल, कबू सईद खान, वारह समेत सैकड़ों देहात और गांव डूब चुके हैं। दादू को सैलाब ने दोनों तरफ से घेर लिया है। इंडस हाईवे का एक ट्रैक बंद कर दिया गया है, जबकि तहसील जूही, मेहड़, खैरपुर, नाथन शाह से लोग
महफूज मकामात पर मुंतकिल हो रहे हैं। सैलाबी रेलों ने नवाब शाह के करीब मेरान हाईवे, सांगड़, नौशर फेरोज में कौमी शाहराह और इंडस हाईवे को भी सख्त मुतासर किया है। गुड्डू बैराज, सखर बैराज और कोटड़ी बैराज पर इस वक्त ऊंचे दर्जे का सैलाब है, जबकि मंचर झील के पानी में भी खतरनाक हद तक इजाफा हो चुका है। पाक फौज, पाकिस्तान नेवी, ज़िला इंतज़ामिया, NDMA की तरफ से मुतासरा इलाकों में रिलीफ और रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। मुख्तलिफ मकामात पर रिलीफ कैंप्स कायम किए गए हैं, ताहम सैलाब मुतासरीन की बड़ी तादाद सड़कों के किनारे आर्जी खेमे लगाकर रहने पर मजबूर है। सैलाबी पानी से लाखों एकड़ रकबे पर काश्त की गई फसलें और हज़ारों घर मुकम्मल तबाह हो गए हैं। बच्चे लेकर कहाँ जाए, घर डूब गए, रास्ते नहीं है, कहाँ से निकले कहाँ से आए, कोई खबर नहीं पड़ती है। बदीन LBOD में पानी के तेज़ बहाव के बायस पीरांदी के मकाम पर शिगाफ पड़ने से कई देहात ज़ेरियाब आ गए हैं, जबकि करीबी आबादी को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया। घोटकी के कादरपुर शेंक बंद से आज बड़ा सैलाबी रेला गुजरेगा। सिंध हुकूमत की जानिब से जारी करदा एदाद शुमार के मुताबिक सूबे के मुतासरा अजला में अब तक मुतासरीन के लिए 1910 रिलीफ कैंप्स कायम कर दिए गए हैं, जबकि 5 लाख से ज़ायद मुतासरीन को इन रिलीफ कैंपों में मुंतकिल किया जा चुका है, जहां उनको खाना, अद्वियात और दीगर सहूलियात फराहम की जा रही हैं। अब तक बारिशों के बायस 468 अफराद हलाक हो चुके हैं, जबकि 14,978 अफराद जख्मी हुए हैं, जबकि बारिशों के दौरान सूबे भर में 96,598 मवेशी भी हलाक हुए हैं। बारिशों के बायस 1,37,000 से ज़ायद मकानात को नुकसान पहुँचा, जबकि 31 लाख से ज़ायद एकड़ पर काश्त की गई फसलें मुकम्मल तबाह हो गई हैं। शिराज अली डायरी, पाकिस्तान टेलीविज़न न्यूज़, सक्खर। बलूचिस्तान में सैलाब की तबाहकारियों के बाद हुकूमत आफत ज़दा इलाकों में मवासलाती निज़ाम की बहाली पर खुसूसी तवज्जो दे रही है। कोयटा से रिपोर्ट कर रहे हैं सरफराज शेख। बलूचिस्तान के सैलाब ज़दागान की बहाली और तामीरनों का अज़्म लिए सूबाई हुकूमत, पाक फौज, FC बलूचिस्तान, PDMA और ज़िला इंतज़ामिया हमा वक्त मसरूफ़ है। कमांडर 12 कोर बलूचिस्तान लेफ्टिनेंट जनरल आसिफ गफूर की खुसूसी हिदायत पर किला अब्दुल्ला और मलहका इलाके में आर्मी विंग कमांडर की ज़ेर निगरानी मुतासरा ख़ानदानों के लिए राशन बैग्स तकसीम किए गए और फ्री मेडिकल कैंप्स में सैकड़ों मरीजों का मुआयना किया गया। इलाका मकीनों ने इस मुआवनत पर पाक आर्मी और FC की काविशों को सराहा। हरनाई, शहरक और खोस्ट के इलाके में भी ख़वातीन और बच्चों की सेहत के लिए फ्री मेडिकल कैंप्स के जरिए रिलीफ की फराहमी जारी है। कोशिश तकरीबन सब डिपार्टमेंट्स ने किया है, चाहे हमारे पास हमारे अपनी लेवीज़ है, पुलिस है, FC है, आर्मी है, PDMA के हम तकरीबन चीफ सेक्रेटरी साहब से लेके तकरीबन SMBR साहब और सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट और तकरीबन कमिश्नर साहिबान सारे हमारे स्पेशली कमिश्नर साहब इस वक्त आके 5 दिन वहाँ पे अरनाई में इस मसले की वजह से रहे, ये फ्लड और उसकी वजह से कोशिश सब कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह फिर भी हमारी कोशिश रहेगी तो कि आवाम को कोई शिकायत ना हो। ज़िला इंतज़ामिया कोयटा भी आवाम को रिलीफ देने के लिए अपने तमाम तर वसाइल बरोकार ला रही है। कैस्को हुकाम के मुताबिक मस्तूंग, कल्लात, खुजदार, वड और दीगर इलाकों में 27 ग्रिड स्टेशन पर बिजली की सप्लाई मुअत्तल है। तहम कैस्कोटी में मुतासरा इलाकों में ट्रांसमिशन लाइन की बहाली में मसरूफ हैं। कोयटा समेत मस्तूंग, कुचलाक पशिन और ज़ियारत के इलाकों में गैस की फराहमी भी मुनक़ता है। सुई सदरन गैस कंपनी के मुताबिक मुतासरा इलाके में पानी की सतह कम होने के बाद गैस पाइपलाइन की मुरम्मत मुमकिन हो सकेगी। सैलाब से पैदा होने वाली सूरत हाल ने बहुत से इंसानी अलमियों को जन्म दिया है। ज़रूरत है कि हम सब मिलकर सैलाब ज़दागान की मदद के लिए मुत्तहिद हो जाएं। सरफराज शेख, पाकिस्तान टेलीविज़न न्यूज़, कोयटा। और डेरा गाजी खान में कोहे सुलेमान के सैलाबी रेलों के घाव अभी भरे नहीं थे कि दरियाए सिंध में तौसा बिराज और गाजी घाट के दरमियान सैलाबी कैफियत पैदा हो गई है। सादिक बलोच डिटेल बता रहे हैं। दरियाए सिंध में तौसा बैराज से आने वाले तकरीबन 7 लाख क्यूसेक के सैलाबी रेल ने तौसा बैराज से गाजी घाट तक अपने दोनों अतराफ दरिया के दामन में मौजूद आबादियों को शदीद मुतासर किया है। दरियाई बेट में हज़ारों एकड़ फसलें और कायम छोटी छोटी सैकड़ों बस्तियां ज़ेर आब आ चुकी हैं। ताहम शहर डेरा गाजी खान के लिए ख़तरे की कोई बात नहीं। गाजी घाट के एरिया गाजी शर्की और गाजी गरबी में दरिया के बासी सैकड़ों ख़ानदान दरिया के कटाव और पानी के फैलाव से न सिर्फ मुतासर हुए हैं बल्कि फसलों की तबाही के साथ साथ उनकी ज़रूरियात ज़िंदगी, लाइफ स्टॉक और दीगर मसाइल के हल के लिए रेस्क्यू 1122 की टीमें और दीगर हुकूमती महकमे और मुखैर हजरात मैदान में हैं। जो दिया था अभी वहीं खा रहे हैं और कुछ सामान भी दिया था वहीं इस्तेमाल कर रहे हैं। कोई इनकी दवाई वगैरह लेनी हो या कुछ राशन पानी लेना हो वो हम इनको बाहर लेके जाते हैं, फिर इनको घरों में छोड़ देते हैं। सैलाबी पानी में फंसे बहुत से ख़ानदान दरियाई मैदान छोड़कर ऊंचे मकामात पर मुंतकिल हो चुके हैं।
मगर बहुत से लोग अब भी चारों तरफ से पानी के घेरे में खतरों के दरमियान मौजूद हैं। ताहम रेस्क्यू टीमें उन घरों तक अशियाए खोरनोश की सप्लाई के लिए पुल का किरदार अदा कर रही हैं। वाज़ेह रहे कि दरियाए सिंध में गाजी घाट के पुल से 10 लाख क्यूसेक से ज़ायद का रेला गुजरने की गुंजाइश मौजूद है। ताहम पानी ने पानी के रहने वाले इन बासियों को मुश्किलात में डाल दिया है। डेरा गाजी खान के अवाम को कोहे सुलेमान की रोद कोहियों के बाद अब दरियाए सिंध के गुस्से का सामना है। खुदा करे कि हालात नॉर्मल रहें। सादिक बलोच, पाकिस्तान टेलीविज़न न्यूज़, दरियाए सिंध, डीजी खान। नाज़रीन, जनूबी पंजाब के मुतासरा इलाकों में इमदादी सरगर्मियों की तफसील जानते हैं शाहिद वफा से। जनूबी पंजाब के 2 अजला डेरा गाजी खान और राजनपुर सैलाबी रेले से शदीद मुतासिर हुए हैं। वफाकी हुकूमत की हिदायत पर इन इलाकों में मुतासिरीन की बहाली और उनकी मुश्किलात के अजाले के लिए खुराक, अद्वियात, साफ पानी और रोज़मर्रा इस्तेमाल की दूसरी अशिया की फराहमी का अमल तेज़ी से जारी है। डेरा गाजी खान की तहसील तौंसा में सैलाब से बेघर होने वाले अफराद में खैमे, राशन, कपड़े और बच्चों के लिए खुश्क दूध तकसीम किया गया। सैलाब ज़दगान की फौरी बहाली और इमदादी सरगर्मियों में खसूसी दिलचस्पी लेने पर मुतासिरीन ने मुस्लिम लीग नून की मरकजी रहनुमा मरियम नवाज का शुक्रिया अदा किया। मरियम नवाज ने सारे कट्ठे बहुत तावन की राशन मिले, सारा घर लौट गए, माल शाल नुकसान सारा चंगा भला था। उन्हें दी मेहरबानी, शुक्रिया तावन किते ने। मरियम बीबी आई थी, उसकी वजह से हमको इमदाद मिल गई, उसका शुक्रिया अदा हम करेंगे। नुकसान होया, मरियम नवाज सा को इमदाद दी है। साडा फसलां भी लुट गए, साडे घर जई माल शाल लुट गए, बच्चे चाह के कुर्री कंधी ते वाल के खाली कपड़े चाहता सा घर वाला उसे साको मरियम नवाज दी इमदाद मिलती पे साको होते मिले भी कैसे कोई। इस मौके पर पाकिस्तान टेलीविजन से बात करते हुए मुस्लिम लीग नून के मुकामी रहनुमा ख्वाजा निजामुल महमूद ने कहा कि पार्टी की मरकजी नायब सदर मरियम नवाज की हिदायत के मुताबिक मुतासरीन की मुकम्मल बहाली तक इमदादी सरगर्मियों का सिलसिला जारी रखा जाएगा। इतना बड़ा नुकसान है, ये किसी एक फर्ज से नहीं पूरा हो सकता। ये सबका फर्ज है कि इस नुकसान में सब अपने अपनी तवस्सुत से, अपने अपनी वुसअत से इनकी इमदाद करें। जनूबी पंजाब के सैलाब ज़दा इलाकों में गैस्ट्रो, टाइफाइड, मलेरिया और जल्दी बीमारियां भी फैल रही हैं। मुतासरा इलाकों में मेडिकल कैंप्स का क़याम अमल में लाया गया है, जहां बीमारों के इलाज मुआवजे के लिए खातिर खा इंतजामात किए गए हैं। शाहिद वफा, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, तौंसा। उधर खैबर पख्तूनख्वा में हालिया बारिशों, सैलाबी रेलों और लैंडस्लाइडिंग से होने वाले नुकसानात की रिपोर्ट जारी कर दी गई है। तफसील बता रहे हैं पेशावर से साजिद अख्तर। पीडीए में खैबर पख्तूनख्वा ने सूबे में हालिया बारिशों, सैलाबी रेलों और लैंड स्लाइडिंग से होने वाले नुकसानात की रिपोर्ट जारी कर दी है। रिपोर्ट के मुताबिक सूबे के मुख्तलिफ अजला में मजमूई तौर पर 250 से जायद अफराद जाँ बहक और 300 से जायद जख्मी हुए हैं। रिपोर्ट में बताया गया है कि सूबे में 45,000 घरों को नुकसान पहुँचा है। इसके अलावा बारिश और सैलाबी रेलों से 8,700 से जायद माल मवेशी भी हलाक हुए हैं। सूबे के तमाम मुतासरा अजला में रिलीफ सरगर्मियाँ जारी हैं। मुतासिरीन को कैंपों में खाने पीने के अलावा ज़रूरत की दीगर अशिया फराहम की जा रही हैं। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की हिदायत पर मुशीर बराए सियासी और अवामी उमूर इंजीनियर अमीर मकाम ने सवात के सैलाब से मुतासरा इलाकों कालाम, मदयन, बहरैन, उतरोड़, ऊशू और मटरतान का दौरा किया। मुतासिरीन से बातचीत में उन्होंने कहा कि ये वक्त सियासत और पॉइंट स्कोरिंग का नहीं, मुश्किल की इस घड़ी में हम सैलाब मुतासिरीन के साथ खड़े हैं। उन्होंने मुतासिरीन को यकीन दिलाया कि वफाकी हुकूमत मुतासिरीन की इमदाद के लिए तमाम मुमकिन वसाइल बरोकार लाएगी। सवात के मुख्तलिफ इलाकों से मुतासिरीन को रेस्क्यू करने का सिलसिला आज भी जारी रहा, जिसमें पाक फौज और दीगर फलाही तंजीमों और मकामी अफराद ने हिस्सा लिया। डेरा इस्माइल खान में भी पाक फौज का सैलाब ज़दा इलाकों में रिलीफ एंड रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है और रोजाना की बुनियाद पर दर्जनों अफराद को रेस्क्यू किया जा रहा है। इसके अलावा सैकड़ों खानदानों को राशन और दीगर ज़रूरी अशिया पहुँचाई जा रही हैं। Pakistan is facing probably the toughest moment of its history. I just want to share with you my own experience. Back in 2010-11, I was dealing with the debt situation personally with the support of federal government and other agencies. It was a very difficult task, but mercifully we were able to overcome it. There was great support from international community, and we had from our
friendly countries, brotherly countries. They came to build houses, provide food and medicine, medical teams, mobile hospitals, etc. Now, when this started in the month of June this year, I started visiting certain places. And I was comparing the intensity of this situation with back in 2010. And initially my assessment was that that was much stronger flood situation than this one. But as I, moved on along with my colleagues, I thought it's a very different situation. I went to Sindh and then again to Balochistan. Yesterday I was in KP, and I can say without any fear of contradiction that this flood situation is probably the worst in the history of Pakistan. Millions of people have been displaced. More than 1,000 people killed, including 300 children, thousands injured, close to 1 million animals, gone, and standing crops completely washed away. In the province of Sindh, date trees, cotton, rice, all gone. And of course also in Balochistan, people are shelterless. They need food, medical treatment, they need potable water. And the government of Pakistan, along with the provincial governments and with our rescue agencies like NDMA and PDMAs, that is equivalent to NDMA in the provinces, and the armed forces of Pakistan are fully committed and in action as I speak to rescue people, provide relief, and they have moved thousands and thousands of people to safe places. You must have seen some glimpse of that situation. Yesterday, a helicopter was able to rescue a young boy, I think, and I think it could have been either way, but mercifully they were able to rescue him and fly him away. You are also in the field and you have seen things for yourself. I am seeing it every day. It is a very severe situation, and this catastrophic situation has led to a very, very grim economic situation. We were grappling with a situation which we had taken over 4 months ago, and I'm not going to talk about politics here. It's all about this present situation. But then these floods have added onto our burden and created a very, very complicated situation. The damage to our infrastructure is very vast and is spread all over Pakistan. About 3,500 kilometers of roads have been damaged. Hundreds of bridges and flyovers and underpasses. Electricity is off in many cities. Our ministers, our secretaries are in the field, along with the engineering force of Pakistan Army, trying to repair all these cables, roads, flyovers. 3 days ago, Quetta was completely cut off from Sakkar, adjoining city in Sindh. And within 36 hours, our great engineers and officers and workers
were able to repair and rehabilitate this communication. Now that is creating lack of access to basic needs of life. We are dealing with a situation which at least I had not come across in my entire political lifetime, even when I was not in politics. We are committing all our resources towards this relief and rescue. And then, of course, the phase of, and a very difficult phase of rehabilitation is just a few weeks away. At this point in time, we are trying to provide shelter, tents, mosquito kits, potable water, and medical treatment. We had appealed to our brothers and friends all over the world, and I'm very grateful to those countries and heads of state who have responded to our appeal. And as you know, charter flights are landing all over Pakistan, Karachi, Islamabad, other places. Some countries have started sending important items through rail transportation from Istanbul via Tehran to Islamabad. And the first train has started today, left today Istanbul. Other countries are providing cash, kind. We are all very grateful to all these countries, our great friends, and those who have great empathy for humanitarian cause. And this is a situation which calls for immediate relief and help from global community. I expect that as television channels and mainstream media are reflecting these devastating scenes, I think the response is becoming quicker and very strong, alhamdulillah. Today we have troubled you in this room to let you know. I know you are very well aware of the situation on the ground, but today we'll give you a presentation which will show you what is the situation as of today on the ground in all the 4 provinces. We'll also show you the kind of relief work which is going on under the supervision of federal government, provincial governments, and of course by team effort of Pakistan's armed forces. Dozens of helicopters are in action. Boats are roaming around through shallow and deep water, carrying people, boys and children and women and girls to safe places, providing food, providing milk, and providing medicines. All this is happening, but this needs to be done at a much bigger scale. And this needs to be multiplied by many times. Otherwise, this challenge will remain a challenge till we really reach the last home, the last person, stranded various parts of Pakistan. So, ladies and gentlemen, this is the kind of situation. I wouldn't want to go into details. Yesterday, we have constituted, after thorough consultation, National Flood Response and Coordination Center, which will ensure effective and speedy implementation of all our actions. It will have communication with PDMAs in the provinces,
coordinate rescue and relief efforts, and plan for our rehabilitation program, and also coordinate with donor agencies, bilateral, multilateral. I believe today they're going to have, UN is going to have, it's finished, done. But this is only going to provide $160 million. It's triggering others. Yeah. Already. So I think this needs to be multiplied rapidly. And I want to give one solemn pledge and solemn commitment at my command that every penny will be spent in a very transparent fashion. Every penny will reach the needy. There will be no waste at all, no patronage or political influence will work. That's my commitment, that's our commitment to the people of Pakistan, to our Creator and to our benefactors, to our donors and to our supporters. And I'll honor this commitment to the hilt under all circumstances. It's clear that your government is taking this very seriously, but these floods didn't happen overnight. They've been going on for a number of months. As we've heard and you have seen, you have witnessed yourself that this year around, the intensity of rain has been at least 3 to 4 times more than the average of the last 30 years. The moment we were getting this, warnings from Met, we sat here, we devised a plan, and we set out on our program, and we went flat out. Believe me, all human possible efforts have been committed. We are going to deal with this situation with the support of 220 million Pakistanis. We'll put all our resources to serve the people wherever they are, and we will redirect our resources from development plan towards their rehabilitation. That's very important. We will certainly learn from our experience, but I think the global community should stand by us today. It's a yawning gap between our requirements and what we are receiving till this point in time. And are you receiving enough so far from the international That's what I've said. I think much more is required to be done. This very serious situation, and convey to all the 4 nooks and corners of global community what is that we require at this point in time in terms of relief operation, and what is required in terms of rehabilitation mode. I think I expect from the entire developed world and other segments of our community to come forward and support us in nation building efforts. That will be their finest moment, and that is what we expect from them. नाज़रीन, वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ बैनुल-अक़वामी मीडिया के नुमाइंदों से सैलाबी सूरत हाल पर गुफ्तगू कर रहे थे। आपने मुलाहिज़ा की, और अब खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आपको बताएं कि वज़ीर तिजारत नवीद कमर की ज़ेर सदारत होने वाले इजलास में मुल्क में टमाटर और प्याज की दस्तयाबी का जायजा लिया गया। इजलास को बताया गया कि सैलाब की वजह से फसलों को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा है। प्याज और टमाटर की किल्लत के मुमकिन खतरे के पेश नज़र इजलास में दोनों अजनास की दरामद पर इत्तेफाक किया गया ताकि कीमतों में इस्तेहकाम और दस्तयाबी यकीनी बनाई जा सके। ये फैसला हुआ कि दरामदी अमल को मज़ीद आसान बनाने के लिए तिजारत, ग़ज़ाई तहफ़्फ़ुज़ की वजारतें और FBR मिलकर काम करेंगे। ये भी तय पाया कि इक़्तिसादी राबता कमेटी को टमाटर और प्याज की दरामद पर लेवीज़ और ड्यूटीज़ में छूट देने की तजवीज़ भी दी जाएगी। इस बात पर तबादला ख्याल हुआ कि ईरान और अफगानिस्तान से दरामदात से ज़र मुबादला पर कम असर पड़ेगा, क्योंकि इन ममालिक के साथ तिजारत पर खुसूसी इंतज़ामात मौजूद हैं।
وزیر منصوبہ بندی احسن اقبال کا کہنا ہے کہ متاثرین کی بحالی بہت بڑا چیلنج ہے جس کا مل کر مقابلہ کرنا ہے. ہمیں مشکل وقت میں ہم وطنوں کا سہارا بننا ہے. انہوں نے کہا کہ شوکت ترین نے عمران خان کی شے پر شرمناک اقدام کیا جو انتہائی قابل مذمت ہے. تفصیل جانتے ہیں راہیل انصار سے. منصوبہ بندی کے وزیر احسن اقبال نے اسلام آباد میں نیوز کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ شدید بارشوں اور سیلاب سے سندھ اور بلوچستان کی زرعی معیشت تباہ ہو گئی ہے. حکومت سیلاب زدہ علاقوں میں ریسکیو اور ریلیف میں مصروف ہے. تقریباً 1150 سے زیادہ اموات ہو چکی ہیں. 10 لاکھ سے زیادہ گھر تباہ ہو چکے ہیں. تقریباً 3 کروڑ سے زیادہ آبادی اس سیلاب سے اور بارشوں سے بری طرح متاثر ہوئی ہے. پاکستان کو تقریباً $10 ارب سے زیادہ درکار ہوگا بحالی کے لیے، اور جو نقصان ہوا ہے اس کو پورا کرنے کے لیے ایک ہمیں بڑی سرمایہ درکار ہوگا. یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے جس کا مقابلہ پوری قوم نے مل کر کرنا ہے. وزیر منصوبہ بندی نے کہا کہ تحریک انصاف عوام، ملک اور سیلاب زدگان سے غداری کر رہی ہے. عمران خان ملک کو دیوالیہ ہونے کے قریب چھوڑ کر گئے. پچھلے 4 سال پاکستان کی ایک سند صرف چلی، گالیاں دینا، جھوٹے پرچے کرنا، لوگوں کو پکڑنا. جب IMF کا بورڈ پاکستان کے لیے پروگرام کی منظوری دے رہا تھا، PTI نے عمران خان صاحب کی شے کے اوپر شوکت ترین صاحب نے جو شرمناک کردار ادا کیا، اس کی جتنی بھی مذمت کی جائے کم ہے. شوکت ترین صاحب نے، PTI نے وہی حرکت کی IMF پروگرام پہ جو بھارت نے کی. وفاقی وزیر نے مستقبل میں مزید ناخوشگوار واقعات سے بچنے کے لیے NDMA کو حالیہ سیلاب کے پیش نظر SOPs تیار کرنے کی ہدایت کی. فلڈ ریلیف کمیٹی کے اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے انہوں نے فوری طور پر تمام متاثرہ ضلعوں کے نقشے تیار کرنے اور کھلے آسمان تلے زندگی گزار رہے متاثرین کی تعداد کا اندازہ لگانے کی بھی ہدایت کی. اجلاس کو بتایا گیا کہ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران سیلاب سے مجموعی طور پر 75 افراد جاں بحق ہوئے، جن میں سے سندھ میں 53، KPK میں 16، گلگت بلتستان میں 5 اور بلوچستان میں 2 افراد شامل ہیں. وفاقی وزیر نے متاثرہ علاقوں میں صحت کی تازہ ترین صورتحال پر جامع رپورٹ پیش کرنے کے بھی احکامات جاری کیے. راہیل انصار، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد. ناظرین، IMF سے توسیع فنڈ کی سہولت کے تحت $1 ارب 17 کروڑ کی قسط کے اجرا سے دوسرے عالمی مالیاتی ادارے اور ترقیاتی شراکت دار بھی پاکستان کو فنڈنگ کریں گے. ماہرین کہتے ہیں کہ اس سہولت سے پاکستانی کرنسی مضبوط اور بیرونی شعبے میں استحکام کے ساتھ ساتھ سرمایہ کاروں کا اعتماد بھی بحال ہوگا. دیکھتے ہیں رانا افتخار احمد کی یہ رپورٹ. اتحادی حکومت اس سال اپریل میں جب اقتدار میں آئی تو ملک کو ادائیگیوں کے عدم توازن، کرنٹ اکاؤنٹ اور تجارتی خسارے سمیت معاشی میدان میں کئی چیلنجز کا سامنا تھا، جن سے نمٹنے اور اقتصادی بحالی کے لیے حکومت نے مربوط ایجنڈے پر کام شروع کیا. حکومتی معاشی ٹیم 3 ماہ کی مسلسل کوششوں سے IMF سے سٹاف لیول معاہدہ کرنے میں کامیاب ہوئی. اچھا وقت بھی آتا ہے، برا وقت بھی آتا ہے، اور جب برا وقت آتا ہے تو سب جڑ جاتے ہیں اور وہ دیکھتے ہیں کہ ہم نے اس ملک کو اس بحران سے واپس کیسے نکالنا ہے. IMF کا لون اتنا امپورٹنٹ نہیں ہے جتنا لوگوں کو بتانا ضروری ہے کہ جو ریفارمز پاکستان میں ہوئی ہیں اور جو ہو رہی ہیں وہ انٹرنیشنل لیول پہ ہیں. آئل کی پرائسز نیچے آ گئیں جس سے پاکستان کا امپورٹ برڈن کم ہو گیا. کچھ ان کی ٹائملی ایکشنز تھے جس پہ IMF کا بہت بڑا کردار تھا، جو کہ پاکستان کو ایز اے بینک، کوئی بھی بزنس کسی بینک کی ڈسپلن کے بغیر نہیں چل سکتا. تو اللہ کا شکر ہے اس وقت پاکستان الحمدللہ ایک کمفرٹیبل پوزیشن میں آ چکا ہے. 7ویں اور 8ویں جائزے کے معاملات طے پانے کے بعد IMF بورڈ نے پاکستان کو $1 ارب 17 کروڑ جاری کرنے کی منظوری دے دی ہے. اب عالمی مالیاتی ادارے اور ترقیاتی شراکت دار بھی پاکستان میں سرمایہ کاری کریں گے، جس سے ملکی معیشت پر مثبت اثرات مرتب ہوں گے. اس سے آپ کی ریٹنگ میں بھی اضافہ ہوگا، جس کو ہم فائنینشیل پوزیشن کہتے ہیں. اس فائنینشیل پوزیشن کی میں امپروومنٹ کی وجہ سے جو دوسرے ڈونرز ہیں، ورلڈ بینک، ایشین ڈیولپمنٹ بینک، یہ بھی پھر آپ کو آسانی کے ساتھ قرض دینے کے اوپر رضامند ہو جاتے ہیں. IMF کے ساتھ جو آپ کا ایگریمنٹ ہے اس کا امپیکٹ انویسٹر کے کانفیڈنس پہ آتا ہے. آپ کی پرائسز، دوسرے جو آپ کے ڈیولپمنٹ پارٹنرز ہیں تو وہ زیادہ کانفیڈنٹ فیل کرتے ہیں. تو اس کی وجہ سے آبویسلی اکانومی کے اوپر، ڈالر کی پرائس کے اوپر ایک پازیٹیو امپیکٹ آئے گا. جامع اور پائیدار بنیادوں پر سماجی اور معاشی ترقی کے لیے تمام شعبوں میں بہتری کے ساتھ سماجی تحفظ اور مؤثر گورننس پر بھی توجہ دینا ہوگی. اس کے ساتھ طویل المدت معاشی پالیسیاں اپنا کر خود انحصاری کی جانب بڑھنا ہوگا. رانا افتخار احمد، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد.
بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کی انتظامیہ نے ملک میں مختلف ادائیگی کیمپوں پر تقسیم کی جانے والی امدادی نقد رقم سے غیر قانونی کٹوتی کی شکایات کا نوٹس لے لیا ہے۔ وفاقی وزیر تخفیف غربت و سماجی تحفظ شازیہ مری ثبوت کے ساتھ موصول ہونے والی شکایات کا فوری ازالہ کرنے کی ہدایت کرتے ہوئے کہا ہے کہ ملوث افراد کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے۔ ناظرین، صدر ڈاکٹر عارف علوی کہتے ہیں کہ تاجر برادری کاروباری سرگرمیوں میں خواتین کی حوصلہ افزائی کرے۔ اسلام آباد چیمبر آف اسمال ٹریڈرز اینڈ انڈسٹریز اچیومنٹ ایوارڈ کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے صدر مملکت کا کہنا تھا کہ خواتین کی کاروبار سمیت ہر شعبے میں برابر شرکت کے بغیر کوئی بھی معاشرہ مستحکم نہیں ہو سکتا اور نہ ہی ترقی کر سکتا ہے۔ صدر مملکت نے کہ گھر کی بہویں اور بیٹیاں کاروبار میں جب آپ کے ساتھ شریک ہوں گی تو آپ وہ معاملات طے کریں گے اپنی دکانوں پر اور اپنی انڈسٹریز پر میں جس کے اندر وہ ہراساں نہ ہو، جس کے اندر ان کی سیکیورٹی ہو۔ آپ نہیں کریں گے تو کون کرے گا؟ قائد اعظم کہتے رہے کہ عورتوں کا حصہ ہونا چاہیے، اتنا بڑا کوانٹم ہے 52% یا 51%، اور وہ غائب ہیں اصل سائیکل سے، ایون سمال تجارت سے غائب ہیں، یعنی بڑی انڈسٹریز کو تو چھوڑیں، سمال تجارت سے بھی غائب ہیں۔ لہٰذا یا تو ہمارے معاشرے میں ایکچوئل ڈسکریجمنٹ ہے کہ عورت باہر جا کر کام نہیں کرے گی، اس معاشرے کے اندر ڈسکریجمنٹ ہے جس کے اندر میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بی بی خدیجہ جب تجارت کرتی تھیں تو کس بات کا ڈسکریجمنٹ ہے؟ اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ ماحول کو اچھا کریں۔ میڈیا کے اندر بھی رول ہونا چاہیے کہ انکریجمنٹ کریں، اور رول ماڈلز ہونے چاہیے۔ آپ جو اچھا کاروبار کر رہے ہیں، آپ لوگوں کے لیے رول ماڈل بنتے ہیں۔ صدر مملکت نے چھوٹے کاروبار اور چھوٹی صنعتوں میں نمایاں کارکردگی کا مظاہرہ کرنے والوں کو ایوارڈز دیے۔ 5ویں اسلام آباد چیمبر آف اسمال ٹریڈرز اینڈ اسمال انڈسٹریز اچیومنٹ ایوارڈ کا مقصد چھوٹے کاروباری طبقے کی حوصلہ افزائی کرنا ہے۔ ناظرین، مقبوضہ جموں کشمیر کی صورتحال کی بات کریں تو بھارتی فوجیوں کی ریاستی دہشت گردی کا سلسلہ جاری ہے۔ صفاق بھارتی فوجیوں نے اپنی تازہ کارروائی میں ضلع شوپیاں میں مزید 3 نوجوانوں کو شہید کر دیا۔ کشمیر میڈیا سروس کے مطابق نوجوانوں کو ضلع کے علاقے ناگابل میں محاصرے اور تلاشی کی ایک کارروائی کے دوران شہید کیا گیا۔ بھارتی فورسز نے علاقے کے تمام داخلی اور خارجی راستوں کو سیل کر دیا اور گھر گھر تلاشی لی۔ قابض حکام نے علاقے میں انٹرنیٹ سروسز بھی معطل کر دیں۔ جبری گمشدگیوں کے متاثرین کے عالمی دن کے موقع پر KMS کی جانب سے جاری ایک رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ مقبوضہ جموں کشمیر میں گزشتہ 33 سال کے دوران بھارتی فوجیوں اور پولیس اہلکاروں نے ہزاروں کشمیری نوجوانوں کو حراست کے دوران لاپتہ قرار دیا۔ بھارتی فوجیوں نے 1989 سے اب تک 8000 سے زائد بے گناہ کشمیریوں کو حراست میں لینے کے بعد لاپتہ کیا۔ مقبوضہ وادی میں جاری فوجی کارروائیوں کے دوران ماورائے عدالت، دوران حراست اور جعلی مقابلوں میں قتل عام کے بڑھتے ہوئے واقعات بھارت میں ہندتوا حکومت کے کشمیر دشمن منصوبوں کا حصہ ہیں۔ کل جماعتی حریت کانفرنس کے وائس چیئرمین غلام احمد گلزار اور جنرل سیکرٹری مولوی بشیر احمد عرفانی نے اپنے بیانات میں کہا کہ سید علی گیلانی آزادی کے لیے بھارت کے خلاف جہد مسلسل کا نام ہے۔ ناظرین، آپ کو بتائیں کہ محکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ 24 گھنٹے کے دوران ملک کے بیشتر میدانی علاقوں میں موسم گرم اور مرطوب رہے گا، تاہم شمال مشرقی پنجاب، بالائی خیبر پختونخوا، گلگت بلتستان اور کشمیر میں چند مقامات پر تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے۔ گزشتہ روز ریکارڈ کیے گئے زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت کی تفصیل نوکنڈی 40، نورپور تھل اور سبی میں 39 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔